نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا، مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں نے قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم نے SCO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، تنازعات کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ عمل کو سبوتاژ کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو چکی تھی۔ منظم سازش کے ذریعے دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم کامیابیاں ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائیں۔ ہم ماضی کی غلطیوں کو سدھاریں گے، ترقی کے ثمرات چاروں صوبوں کو منتقل کریں گے۔ مستونگ کے علاقے کھٹ کوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پورا ملک اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کا گٹھ جوڑ وطن عزیز کا امن تباہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر۔ وزیر اعظم نے ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جنرل عامر رضا اس وقت پاک فوج میں چیف آف جنرل سٹاف کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی گہما گہمی، میر پور میں نونی کے جلسے کی تیاریاں مکمل، نواز شریف کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آزاد کشمیر کے لیے 10 الیکٹرک بسیں مظفر آباد کی جانب رواں دواں۔ مریم نواز کہتی ہیں الیکٹرک بسیں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اہل پنجاب کی طرف سے تحفہ ہے۔ بسوں کے ساتھ تربیت یافتہ اسٹاف اور ڈرائیور بھی مظفر آباد پہنچ رہے ہیں۔ بسوں میں خواتین، طلباء اور بزرگوں کے لیے مفت سفر کی سہولت ہوگی۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاری، پیپلز پارٹی کا انتظامیہ پر رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ صدر PP لاہور فیصل میر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ، کہا لاہور انتظامیہ وزیر اعلیٰ کی اجازت کے باوجود جلسہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرسیاں، لائٹیں، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان سے بھرے ٹرکوں کو مینار پاکستان کے دروازے پر روکا گیا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود مینار پاکستان پر ہی کنونشن کریں گے۔ ہمیں اس نظام کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرنا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات میں MKM پاکستان ان سے کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ واپس لے گی۔ MKM پاکستان کے رہنما علی خورشیدی کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت پینے کا صاف پانی دینے میں بھی ناکام ہے۔ 18 سال سے پیپلز پارٹی 5 فلٹر پلانٹس لگا کر چین کی بانسری بجا رہی ہے۔ شہر کی بہتری کے لیے سوچنا ہے تو MKM کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مونسون کا طاقتور اسپیل، لاہور میں وقفے سے بارش، بند روڈ کے قریب گھر کی چھت گر گئی، خاتون اور بچی زخمی۔
पसरूर में भी तूफानी बारिश, शहर डूब गया। मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मानसून बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सफदराबाद और खानका डोगरा में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तोगयानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश, सखी सरवर और कबायली इलाकों में नदी नालों में तोगयानी। जरई रकबे जेर आब। मुरीद के में भी रात से बारिश, बाज इलाकों में पानी घरों में दाखिल, अंडरपास पानी से भर गए। टौंसा शरीफ में मूसलाधार बारिश, गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। जेहलम, वजीराबाद, डस्का, दीपालपुर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात फजाई हमले। सैंटकॉम का कहना है ईरानी फौजी कमांड मराकज, ड्रोन तंसीबात, मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज पे जहाज रानी के खतरात को कम करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज में अमरीकी हमले से 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। जजीरा कशम में धमाके सुने गए। अमरीकी फौज के 2 मिसाइल जजीरा कशम के गांव मिसन में गिरे। ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर हमले। पासदारानी इनकलाब ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। उर्दन की अल अजरक एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए। ईरान पर बड़े हमले करने का सोच रहा हूं। अमरीकी सदर का एक्सियोस को इंटरव्यू, कहा ईरान के खिलाफ ये हमला माजी के तमाम हमलों से ज्यादा शदीद होगा। हतमी फैसले के बहुत करीब हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अपना हुर्मुज में नुकसान का अजाला ईरानी फंड से किया जाएगा। तिजारती जहाजों के नुकसानात ईरान के मुंजमद फंड से पूरे करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, मुंजमद असासों से हुर्मुज में जहाजों को होने वाले नुकसान की अदायगी इंतहाई खतरनाक है। जब हुकूमतें असासों की जब्ती मामूल बना लें तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहते। इससे पैदा होने वाला इंतशार ना खुशगवार होगा और ना ही पुराम। सोचे समझे बगैर जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज इराकी वजीर आजम के जरिए तेहरान पहुंचाई गई थी। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल से मुतालिक तनाज़ो हल न होने की वजह से पेशकश मुस्तरद की। ईरानी हुकाम का कहना है ऐसी आर्जी जंगबंदी कबूल करने पर आमादा नहीं जिसमें आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के मामले का वाज़े और मुस्तकिल हल शामिल न हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब में जहाज रानी की आज़ादी मुकम्मल बहाल की जाए। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% कमी के बाद $96.57 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.59% कमी से $88.87 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 अहम रेगुलेटरी इजाजतनामे जारी कर दिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के DNG-NPE को जौहरी तंसीबात के हिफाजत निज़ाम के डिजाइन के लिए लाइसेंस जारी। जौहरी इंजीनियरिंग में गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम और मकामी सलाहियतों को फरोग मिलेगा। PNRA ने HNC3 को टाइप BU ट्रांसपोर्ट पैकेज के लिए डिजाइन अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिससे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की महफूज तहसील में सहूलत मिलेगी। फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बलोचिस्तान में फिर आवाम दुश्मन शरपसंदाना कार्रवाई। बलोच आवाम के जानो माल के दुश्मन बन गए। खुजदार में हड़नबो क्रॉस के करीब दहशत गर्दों ने डीजल से भरी गाड़ी को आग लगा दी। मुतासरा शख्स का हुकूमत और इदारों से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 3 दिन में 15 रुपए 72 पैसे महंगा कर दिया। मजीद 4 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 4 रोज में 24 रुपए 35 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
मट्टी का तेल 98 पैसे महंगा, नई कीमत 298 रुपये 15 पैसे हो गई। और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है डीलर्स मार्जिन और यौमिया कीमतों के तयन पर एतराज दूर कर दिया गया। हुकूमत ने दोनों मामलात पर 15 दिन का वक्त दिया है। नैब से मुताल्लिक तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल की जाती हैं। नई कानून साजी के बाद नैब केसेस में अपील का फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत, सजा मुअत्तली और दीगर ज़मनी दरखास्तें भी मरकजी अपील फोरम ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को केस का फैसला महफूज किया था। सिंध पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे। अफसरान और जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कराची से कच्चे तक अमन व अमान में बेहतरी आई है। सिंध पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला से शेंडोंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन की वफ्द के हमरा मुलाकात, ताबानी ग्रुप के चेयरमैन और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की की रोशन मिसाल है। चीनी वफ्द ने सिंध हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा और ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 4,600 रुपए कम होकर 4,27,436 रुपए का हो गया। फी आउंस सोना $46 कमी के साथ $4,050 पर आ गया। फी तोला चांदी 61 रुपए कम होकर 6,309 रुपए की हो गई।